Mayong gabi sa tanan niya kita karon sa ikatulong nga gabi sa ato ang series sa niini mo nga kagabion. Ako dahil gipang nimbaya ug great ang ato ang mga viewers dinhi sa ato sa North Central Mindanao Conference dinhi sa Pilipinas ug bisan pa ang akong higala, my friend there in Korea, Brother Michael Soon. So, good evening to you, my brother. And also to our brethren who are watching now this evening. Ini mo nga kagabion, bisan sa ato ang panahon karon, malipay ta nga bisan pa ni ana, kita ana ay paglaom, ana ay kasiguruhan diha sa gugma sa Ginoo because everything happened now, my dear brothers and sisters, God is in control. That is why, nini mo nga kagabion, I would like to share to you the text from Romans 15 verse 4. It's here, everything written in the past was written to teach, encourage, and provide endurance, allowing believers to hold unto hope. Doko na itong mga ulo alang sa pagampo. Among mahigugmaon nga Dios tagi ikaw sa among kinabuhi. Niini mo nga kagabion, kami nagaduol diha kanimo ug nagahangyo nga ikaw magapakig-uban kanamo. Tabangi kami Ginoo, giyahi kami, ablihi among kasingkasong hunahuna and talk to us this evening. Thank you, Heavenly Father, for hearing our prayer. In Christ's name we pray. Amen. Mga kaigsunan, atong nakita ug atong nabati karon nga niya gyud ta nagkinabuhi sa lisod nga panahon. Bisan asa ta mulantaw, ana ay mga kasakitan, ana ay walay kasiguruhan ug ana ay kalisdanan. Gani matag pamilya ana ay struggle, ang mga kanasuran in trouble, mga kaigsunan, mga kahigalaan, nganuman tungod kay ana ay panag-away. In fact, we are lucky enough nga dinhi sa Pilipinas wala tay kasamok nga sama didto sa Middle East, mga igsuon. But we must always pray for our brothers and sisters there on that country. In fact, mga kaigsuonan, kita bisan pa wala maapektuhin niini, presente niining mga kalisdanan gubat sa uban nga mga nasod, but we are affected sa tuang personal nga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. We have burdens, mga kaigsuonan, nga tuang gina-expect, nga tuang ginadala matag karon ug unya. Gani sa daghan nga mga tao karon mangutana, asa man ang Dios niining mao nga mga hitabo? Asa man ang iyahang saad? Tinuod ba ang iyahang mga saad? Niini mo nga kagabion, ako magapahinomdom kaninyo nga ang saad sa Dios is more than ink and paper. And they are living, powerful, uncertain, and at the center of those promises is our greatest hope. Paglaom nato mga kaigsunan, an unsa ni nga paglaom ang gihatag sa Dios nga ni matag usa kanato, mao ang iyahang pagbalik. The Bible tells us that when the things or something like this, mga kaigsunan, hardship like what we have experienced, the promise of God in His love letter, mga kaigsunan, there is hope that somehow, someday soon, He will end this trouble, mga kaigsunan. That is why, nga, niini mo nga kagabion, ana ay paglaom, luyo sa mga kalisdanan. Ug kini, mas labaw pa sa ink and paper. In fact, there are 4 things nga tuang matun-an ini mo nga gabi. Out of the text
in Romans 15 verse 4. First, the reality of hardship. Mga igsuon, higala, ang kalisdanan ni ini mga kalibutan, realidad. Walay tao dinhi ni ini mga kalibutan nga dili mubati og mga kalisdanan. Kanus-an ni nagsugod sa diha nga ang tao nakasala didto sa tanaman sa Eden. And that is the beginning of hardship, mga igsuon. Apan salamat sa Ginoo nga si Ginoong Hesus misulti siya diha sa diha sa sinulat ni Juan 16 bersikulo 33, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Kini nagpahinumdum sa matag usa kanato nga bisan tuod nga naatay mga kalisdanan, mga kaigsuonan, kinahanglan ta magmalig-on tungod kay si Ginoong Hesus ning daog na niining mao nga mga kalisdanan, niini mga kalibutan. Ayaw pagpawala sa paglaom tungod kay siya, kung ikaw moduol kaniya, siya maghatag kanimo og kasiguruhan. In fact, ang kalisdanan real niini mo nga kalibutan. Unsang mga struggle, for example, every now and then we will experience financial struggles. Pagkamahal na kayo sa gasolina o sa krudo karon, people nowadays have financial struggles, mga kaigsunan. What else? Not only that financial struggles, but sickness and loss. Daghang nagsakit, ug daghan pod nga ning pahulay, nawad-an sa ilahang mga minals kinabuhi. And we feel that kind of emotion, mga kaigsuunan. What else? Emotional burdens. Because we will experience nga kita masakitan ngadto sa ato ang mga gi-expect nga dili mo pasakit nganhi sa matag usa kanato. Mga ulitaw, bulagan, o mga dalaga, they are emotionally have problem. That is why daghan kay nga mga nag-commit og suicide tungod kay wa nila maagwanta, makarry kining mao nga mga kasakit. What else? Spiritual battles. Daghan nga mga bahin nga kita nakig-away spirituhanon, mga kaigsuunan. Apan kining mao nga mga kalisdanan is not the end of the story. Kung kita mo bati man niana, dili rason nga kita mo give up. Tungod kay dili ni mao'y katapusan. Yes, there are struggles sa tuang kinabuhi. There are hardship. But remember this, it is not the end, mga kaigsuunan. Padayon, ikaduha nga punto, God's presence in the midst of pain. Ang presensya sa Ginoo, anang Asya, diha sa mga kasakit. I remember a story, Footprint in the Sun. That story tells us nga, one day, kanimaw nga tao, samtang sila galakaw dito sa baybayon, iyang nakita ang upat ka set sa footprint. Nangutana siya, ug nakaingon siya sa iyang kaugalingon, salamat Ginoo, kay nakig-uban ka nako. And that moment, he is in a time nga siya nagmalipayon. When the time nga he has struggled sa iyang kinabuhi, he is in hardship, mga kaigsuunan. He is sad. Nagsulay siya sa paglakaw sa baybayon, thinking nga duha gyapon ka set sa footprint ang iyang makita. Ug ang isa, siya nasayod nga ang Ginoo kauban niya. But sa diha nga siya galakaw, only one set of footprint ang iyang nakita. Nangutana siya, Lord, ubanan lang day ko nimo ug malipayon ko, apan sa diha nga ako nagmagulanon, imo day kong biyaan. But the small voice nagingon, my son, my precious child, wala ti kabiyai
that one set of footprint, it is not yours, is it mine because I carry you. Mga kaigsunan, kung mubati di ay taog mga kasakit, kung naa ang Ginoo imbitaron sa atong tagsa-tagsa ka mga kanbuhi, naa siya sa ato ang taliwala. Gani, bisan pa sa mga mubati ta, o mga pagbati, nga dili maayo, kahadlok ang Ginoo na aniana. Karon daghan kay nga mga tao nga nagakahadlok unsa pay mahitabo sa pila ka mga adlaw. Unsa pay mahitabo sunod semana, kay kada semana na lang mag-increase ang gasolina. Hangtod kanus aka nay. Ug unsa kay mahitabo ngadto sa unahan. But you know, in Isaiah 41 verse 10, ang Dios nagingon, "Fear not, for I am with you, I will strengthen you." Dili di ay taangay mahadlok. Tungod kay siya, anaa, ug siya magalig-on kanimo. Ang Dios wala siya nag-ingon, nga iyahang kuhaon ang problema sa diha, nga ikaw nangalagad diha kaniya. Wala siya nagsaad, nga dili ka mo experience og mga kasakit. Ang iyang saad mao, nga siya magapakig-uban kanimo sa diha nga moabot kining kasakit sa imuhang kinabuhi. Gani, sa diha nga kita muhilak, mga kaigsuunan, ang Dios anaa. Kung kita mubati nga nag-inusara, ang Dios anaa sa atong tapad, dili taniyabiyaan. Sa diha nga kita mubati nga kita luya, ang Dios muhatag kanimo og kusog. Gani, ang Dios sa kanunay, anaa muhimo sa pag-support kanimo, mga kaigsuunan. Tungod, kay ang iyahang presensya, dili lamang niya kinigisulat diha sa pulong, iyahan ning gipa-eksperyensya sa imuhang kinabuhi. Ikatulo nga punto, more than ink and paper. Ang Dios nagasaad siya nga dili lamang diha gisulat sa Biblia ang iyahang mga pulong. Apan siya nagapamatuod nga kini may kamatuuran. Do you remember the first night nga ako ang topic mao nga si Ginoong Hesus sa diha nga siya nag-ingon nga nahigugma kanato. Dili lamang nga iyahan ang gisulat, dili lamang ato ang mabasa, apan siya mismo mingkanaog niini mo nga kalibutan ug mipakita sa iyahang gugma pinaagi sa pag-adto sa cross ug giula niya ang inyong dugo haron ikaw mahatagan og paglaom. More than ink and paper ang iyang gipakita pinaagi ni ana. Gani ang Hebrews 4 verse 12 nagasulti kanato nga ang Dios buhi ug gamhanan ug siya andam mutabang ug magapakig-uban kanimo. Ang kahulugan niya na nga ang saad sa Ginoo dili gyud mo expire. Kung ang mga butang aning kalibutan na expiry date, ang pulong sa Dios walay expiration, mga kaigsuunan. Ug ang pulong sa Ginoo dili sad na siya mupakyas kanimo ug kanako. Tungod kay ang kamatuoran mao nga siya buhi karon nga panahon ug siya usab nagasaad nga siya magapakig-uban kanimo ug magagiya kanimo. In fact, mga kaigsuunan, siya nagsaad nga siya mo anhi pag-usab ug tumano niya ang iyahang saad. That is why we need to continue. We need to be hopeful. And usab, dili kinahanglan nga kita mo give up. Ikaupat, the blessed hope, Christ coming. Ang Dios mubalik pag-usab. Ug sa iyang pagbalik, mao na ato ang paglao, mga kaigsuunan, kining mga kasakit, kining mga kagulanan nga ato ang
na eksperyensyahan dinhi ang Dios mo period niya ng tanan ug maghatag kanato uganti mga igsuon. In John 14 verse 1 up to 3, let not your heart be troubled. Believe in God. Amo na yung saad. Believe in God. And what else? I will come again and receive you unto myself. Iyatang kuhaon, iyatang dalon, mga kaigsuunan. Dili lang sa unsang istorya kini. Dili kini simbolik nga pagkaistorya. Apan kini langit nun nga garantiya nga siya gayud mo balik ug muhimo sa pagkuha niining mao nga mga kalisdanan. Gani, mga igsuon, ang pagbalik ni Ginoong Hesus maunay katapusan sa ato ang mga kasakitan. Ang pagbalik ni Hesus mauna ang katumanan sa tagna nga gisulti dinhi sa balaang kasulatan, ug ang pagbalik ni Hesus mauna ang climax sa plano sa Ginoo sa matag usa kanato. Tanan nga istorya nga tuang gisulti dinhi sa balaang kasulatan natuman. Only the coming of Jesus Christ maunay atong gipaabot nga matuman. Atong nakita ang mga ilhanan karon, wars, unsa pa, disasters, moral decline, ug kini nagpahinumdom sa matag usa kanato nga sa dili madugay si Jesus mo balik. Gani nagsulti siya og usa ka passage sa balaang kasulatan. Nga iyang pagbalik gikumparar niya sama sa kapanahunan ni Noe. Sama sa kapanahunan ni Lot. Nga nianang mao nga panahon nahimo nga nalaglag ang kalibutan pinaagi sa lunop tungod kay ang tao anaa ang kadautan. Nahimong nalaglag ang Sodoma ug Gomora tungod kay ang tao anaa sa kadautan, mga kaigsunan. For example, what? Nga kadautan. Sa diha nga ang manulunda miadto sa balay ni Lot, gisulong ang balay ni Lot. Pagsulong didto sa mga tao, nag-ingon ang mga tao tuwa sa gawas, Lot, pagawsan ang imong bisita kay makig-sex mi nila. Unsa gitubag ni Lot? Siya niya amang ko'y anak nga babae. Kanila'y akong ihatag ninyo, ayaw ni akong bisita. Kay babae ang gihatag, therefore, kato sila mga lalaki. Apan, unsay gitubag sa mga tao nga tuwas gawas, ingon sila, dili mi anak kanang imong bisita, kay lalaki ang ilahang ganahan, mga kaigsuunan. Moral decline, mga kaigsuunan. Bisan pagali dinhi sa atos Pilipinas, that is the signs that God really soon to come, mga igsuon. And the next one, the climax of everything. Unsa man gyud ang pinaka punto sa tanan, mga kaigsuunan. Nagingon, God will wipe away every tear. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. In Revelation 21 verse 4. Mao ni ang climax sa diha nga si Ginoong Hesus magabalik, sa diha nga siya magaabot, magakuha kanimo ug kanako, mga kaigsuunan, siya magahimo sa pagwala sa kamatayon, pagwala sa kagulanan ug paghilak. Kung ikaw gibati nimo ang pagbati nga ikaw in pain, mga kaigsuunan, you are in trouble, you are hopeless, don't give up. Go to Jesus Christ ug siya magsaad ug magtabang diha kanimo, mga kaigsuunan. Gani ang balaang kasulatan nagahimo sa pagtiwas. Kung tanaw nimo ang balaang kasulatan, the last two chapter in the Bible, Revelation 21 and Revelation 22, mga kaigsuunan, nagsulti unsa kanindot ang kalibutan nga iyahang giandam
alang sa mga linuwas. In fact, mga kaigsuunan, this is the climax. No more pain, no more sickness, no more death. Eternal life with Christ Jesus. Mauna ang iyahang saad kanimo ug kanako. Kining tanan nga mga kalisdanan nga atong na-experiencehan karon, put it in your mind mga kaigsunan, it is only a temporary. Apan ang eternal mao ang kalipay nga giandam ni Jesus Christ nganhi sa matag usa kanato. Gani, what is our response today, mga igsuon? So how should we live in these times? Sa tuang panahon ron, nga na ang mga kalisdanan, na ang mga kasakit, unsaon na to nga makahimo ta sa pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Ug ako magpabilin diha kaniya. Una, hold on to the hope. Gunit sa paglaom, mga kaigsuunan, diha sa iyang pulong dinhi sa balang kasulatan. Ayaw tuguti nga ang kalisdanan mukuha sa imuhang pagtuo, mga igsuon. Ug ikaduha, saligi ang iyahang mga saad. Bisan pa nga dili nimo masabtan. Na may mga butang di nato masabtan. Makaingon ta, Lord, why? It happened to me. Igsuon higala, tuhui siya. Tuhui siya. Tungod kay siya, magahimo sa pag-fulfill sa iyahang saad, mga igsuon. Gani, niining atong kapanahon ng karon, we need to prepare for His coming, mga kaigsuunan. Ug magkinabuhi ta. Kinabuhi, nga i-surrender na to atong kinabuhi ngadto kan Jesus Christ. Di na to i-surrender ngadto sa tao, but we will surrender our life to Jesus Christ. And encourage usab nato ang uban, haron nga sila mahatagan ug mupadayon ni ining mao nga mga pagtuo. Tungod kay daghan ang nawad-an sa paglaom karon, apan ang iyahang pulong mo'y maghatag ug kahayag kanimo kanako. Gani, in conclusion, what we are going to the right now is real. Mga kaigsuunan. Kaning ato ang mga hitabo nga atong na-experiensyahan karon, remember that it is not final. Ang saad sa Dios is more than ink and paper. Ana ay kinabuhi diha nga gisaad kanimo ug kanako karon diha kaniya. Ang ato lamang mga igsuon mao nga i-surrender nato ang atong kinabuhi diha kaniya. Ug itugyan nato ang atong kinabuhi matag karon ug unya. Tungod kay diha lamang kaniya ana ang kasiguruhan. Dinhi mo nga gabi pila kaninyo ang muhatag sa inyong kinabuhi diha kang Ginoong Hesus. Siya nagsulti na sa dili madugay, magabalik siya. Ug usa ka adlaw niya na, sa dili madugay, atong makita sa kaugalingon nato nga mga mata, nga kadtong nagatuo sa iyahang pagbalik, kita makakita sa iyahang ikaduhang nga pag-anhi, ug magakuha kanimo ug kanako. Igsoon higala, ang Dios nagahulat kanimo ug kanako. Kung karon ikaw gikapuyan, duol kang Ginoong Hesus. Kung ikaw ana ay mga kabugat, duol kang Ginoong Hesus kay andam siya nga mudawat kanimo ug kanako. Kung ikaw nawad-an og paglaom, duol kang Ginoong Hesus tungod kay siya ang maghatag kanimo og paglaom. Hold on, mga kaigsuunan, tungod kay kining mao nga Dios nga nagsaad, muhimo gyud siya sa pagtuman. Sa diha nga si Ginoong Hesus magapadayag, every tears, every pain, every struggle will finally make sense, mga kaigsuunan. Gani si Ginoong Hesus nagahulat kanimo ug kanako
nga katong nabugatan og gikapuyan, siya nagsaad nga siya magapapahulay ug maghatag og kasiguruhan. Kung ikaw nagabati niya na, ako magahangyo kanimo sa pagduko sa imong mga ulo ug uban kanako sa pagtugyan diha kaniya samtang ako magaampo. Among mahigugmaon nga Dios, tagi ikaw sa among kinabuhi. Salamat sa imuhang kaayo. Salamat sa kasiguruhan na in spite of crisis, struggle, hardship sa among kinabuhi, naa ka kanunay Ginoo. And we believe nga you are in control because you are our God who made these things, O Lord. And thank you nga ikaw usab able nga mo provide ug mo protect sa imong mga katawhan ug mo comfort ngadto sa mga nabugatan. Salamat sa imong saad nga ikaw anaa kanunay magatabang sa ngalan ni Jesus. Amen.